ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रेयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे नमः सर्वेभ्यः। शब्दः श्रूयते? आं महोदय श्रूयते। स्पष्टं श्रूयते? शब्दस्य कर्तनं भवति वा? नास्ति। शब्दस्य कर्तनं न भवति। स्पष्टरूपेण शृणोमि। सम्यक्। भवत्याः कथं सन्ति? उत्तममस्मि। भवतः कथम् अस्ति? मम तु सम्यक् एव चलति। सर्वं कुशलमेव अस्ति। अस्तु। श्रेया भगिनी, भवत्याः वर्गः नास्ति अद्य? नास्ति महोदय, अद्य नास्ति। अद्य नास्ति? अद्य नास्ति। 15th जुलै एर्पोर्ट्। 15th जुलै एर्पोर्ट्। जुलै मासस्य 15 दिनाङ्कात् अनन्तरं खलु? आं महोदय, 15 दिनाङ्कानन्तरं। सम्यक्। महोदय, आवां पादौ अष्टवादने लिफ्ट् करोमि। अन्यकक्षा अस्ति। अन्यस्यां कक्षायाम् अस्ति वा? आं महोदय। कस्मिन् वर्गे अस्ति? हरि ओम्। পরীক্ষা চলছে তো, সেই কারণে অন্য ক্লাস রয়েছে। ओ का परीक्षा चलति? सेकेंड सेम। ग्रेजुएशन सेकेंड सेम खलु? मास्टर्स। सम्यक्। अस्तु, भवती म्यूट् करोतु। चिन्ता नास्ति। श्रूयते खलु? श्रूयते महोदय। सम्यक्। का गृहकार्यं प्रेषितवती अस्ति? जयश्री भगिनी प्रेषितवती आसीत्। अपरा कापि अद्य प्रेषितवती अस्ति? अहं महोदय। भवती प्रेषितवती? सम्यक्। अहं न दृष्टवान्, द्रक्ष्यामि। अन्याः काः अपि गृहकार्यं न प्रेषितवत्यः? अन्यासां गृहकार्यं कुत्र अस्ति? हरि ओम्। श्रूयते खलु? किं गृहकार्यम् अस्ति महोदय? अहं न स्मरामि। गृहकार्यम् आसीत् खलु? चतुर्थी विभक्तेः पुनः क्रियार्थ क्रियायां दानार्थ योगे
रुच्यर्थकानां धातूनां योगे च दश दश वाक्यानि कर्तव्यानि आसन्। अस्तु। स्मरन्ति खलु? आं स्मरन्ति। शोभनम्। चतुर्थी विभक्तिं स्मरन्ति खलु? शुभदीप महोदय किं पाठयति? हरि ओम्। महोदय हम्म, विभक्तिं पाठयति महोदय। विभक्तिं पाठयति। हा शब्दरूपाणि खलु? शब्दरूपाणि पाठयन्ति। प्रत्ययोगेन वाक्यरचनं प्रत्यययोगेन वाक्यरचनां पाठयति। अन्यत् किमपि? प्रत्यययोगेन नाम क्तवतु क्त आमाम् एतेषां प्रत्ययानां योगे। आं महोदय। अन्य प्रत्ययोगेन। तर्हि रामः गतः वाक्यं सम्यक् अस्ति? न महोदय। वाक्यं सम्यक् नास्ति? रामः गतः। रामेण गतः। सम्यक् अस्ति महोदय। रामः गतः सम्यक्। रामः खादितः सम्यक् अस्ति? रामः खादितः। आं महोदय। सम्यक् नास्ति। रामेण खादितः। रामेण खादितम् खादितम्। एतत् वाक्यं सम्यक् अस्ति। रामः खादितः एतद् वाक्यम् असमीचीनं, सम्यक् नास्ति, असाधु अस्ति। परन्तु रामः गतः, रामेण गतम् उभयमपि सम्यगेव अस्ति। अवगच्छन्ति? आं महोदय। तव तु प्रत्ययं पाठितवान्? आं पाठितवान्। रामः गतवान् वाक्यं सम्यक् अस्ति? आं सम्यक् अस्ति। रामेण गतवान् सम्यक् अस्ति? नास्ति। सम्यक् नास्ति। सम्यक् नास्ति। तर्हि रामः अगच्छत् अस्मिन् अर्थे कः प्रत्ययः भविष्यति? रामः गतवान्। रामः गतवान् इति भवति। प्रत्ययः विहाय वाक्यं तावत् रामेण गतं भविष्यति। रामः गतः रामेण गतम्। तावत् प्रत्ययं पाठितवान्, ता प्रत्ययं पाठितवान्। अन्यत् किमपि? क्षत्रिशानच् प्रत्ययं पाठितवान्। आमाम्। आम् महोदय। অনিয়র প্রত্যয় আপনি পাঠিতবান। छुटन्तो राम की आमी देखलाम वाक्यं वदन्तु। কি মহোদয়? छुटन्तो राम के आमी देखलाम। धावन्तं रामं पश्यामि। पश्यामि स्म। पश्यामि स्म। ये अत्र দেখেছিলাম। আমি দেখলাম। অপশ্যাম দেখেছিলাম। দেখো আমি তোমাদেরকে একটা কথা বলে রাখি, আমরা স্ম যোগে অতীতকালের অর্থ বোঝাই, তাই না? স্ম যোগে অতীতকালের অর্থ বোঝাই। তো আমার কথা শোনা যাচ্ছে? এটা একটা সকলে একটা খেয়ালে রেখে দেবে।
যে স্ম যোগে অতীতকালের অর্থ আমি সব জায়গাতে বোঝাতে পারবো না। তো দেখো স্ম যোগে কেমন করবে, ধরো কোনো একটা ক্রিয়া পূর্বে কন্টিনিউ হতো, মানে সব সময় হতো, কিন্তু বর্তমানে হয় না, সেই অর্থে আমি বর্তমান ক্রিয়ার সঙ্গে স্ম লাগিয়ে ওই অতীতের যেটা কন্টিনিউ ছিল, যেটা কন্টিনিউয়াস চলতো, ওই অর্থটাকে বোঝাতে পারি। যেমন ধরো আমি একটা বলছি, আমি স্কুলে যাই, संस्कृत की अहम विद्यालयम गच्छामि, वाक्यम सम्यक अस्ति खलु, अहम विद्यालयम गच्छामि, আমি স্কুলে যেতাম, আমি স্কুলে যেতাম, এই অর্থে তাহলে আমি যখন স্কুলে যেতাম সেটা কন্টিনিউ কাজ ছিল কি না, কন্টিনিউ কাজ ছিল তো, হ্যাঁ 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 ছিল। এই অর্থে अहम विद्यालयम गच्छामि स्म, গচ্ছামি এটা হচ্ছে বর্তমান কাল, তার সঙ্গে স্ম লাগিয়ে দিয়ে আমি অতীতকালে যে ক্রিয়াটা কন্টিনিউ করতাম সেটাকে বুঝিয়ে দিলাম। বুঝতে পেরেছো? आम महोदय। सर्वे सर्वा अवगतवत्यः? आम महोदय। आम হুম? महोदय। এইটা সকলে খেয়ালে রাখবে। এবার আমি রামকে দেখলাম, তো আমি তো আর তাকে কন্টিনিউ প্রত্যেকদিন দেখছি কি? না, এটা অতীতকাল অতীতকাল হবে, কিন্তু আমি স্ম লাগাবো না। কি করতে পারি? अहम रामम अपश्यम, अहम रामम दृष्टवान, दृष्टवती। अहम रामम दृष्टवती, যে মহিলা হবে তিনি বলবেন अहम रामम दृष्टवती। অথবা मया रामः दृष्टः, এতগুলো বাক্য হতে পারে। আরো হতে পারে अहम रामम अद्राक्षम, এতগুলো বাক্য হতে পারে, কিন্তু আমি সেখানে স্ম লাগাবো না। অবগচ্ছন্তি? आम महोदय। স্ম সর্বত্র ন যোজনীয়ম। গৃহকার্যম সেটা কি পাঠাবো হোয়াটসঅ্যাপে না না এখন না বলবো? দর্শয়তু। अहं दृष्ट्वा प्रमादान् वदिष्यामि, ज्ञापयिष्यामि अहम्। বুঝতে পারলাম না। আমি দেখে নেব, দেখে আমি হোয়াটসঅ্যাপে আচ্ছা, পাঠিয়ে ঠিক দেব। আছে ঠিক আছে, আমি হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দাও, আমি ওখানে দেখে নেব। ঠিক আছে। तर्हि भवत्यः शत्रुप्रत्ययं शानच्प्रत्ययं पठितवत्यः खलु? आम महोदय। शानच्प्रत्ययः कदा भवति? এটা কন্টিনিউয়াস টেন্স বোঝাতে संस्कृतेन अहं तदर्थमेव पृच्छामि, संस्कृतेन वदतु। निरन्तरतां दर्शयितुं निरन्तरार्थे। शानच प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। निरन्तरार्थे भवति। कस्मात् भवति? क्रियापदस्य अनन्तरं प्रत्ययः भवति। धातोः अनन्तरं भवति। धातः अनन्तरं। कीदृशधातोः? परस्मैपदेभ्यः धातुभ्यः अनन्तरं। आत्मनेपदे धातोः धातोः परं शानच्प्रत्ययः। परस्मैपदिनः धातोः कः प्रत्ययः भवति? शत्रुप्रत्ययः भवति। समानार्थे समानार्थे आत्मनेपदिनः धातोः शानच्प्रत्ययः भवति, परस्मैपदिनः धातोः
शत्रुप्रत्ययः भवति। शोभनम्। पुनः वासुदेव महोदय किं पाठयति? हरि ओम्। श्रूयते? आं महोदय। वासुदेव महोदय किं पाठयति? संख्यायाः प्रयोगः वाक्ये हम्म, भावे सप्तमी भावे इत्यपि पाठयति। भावे सप्तमी क्षत्रि पूर्वस्मिन् वर्गे क्षत्रिप्रत्यय अपि शत्रुप्रत्ययमपि पाठितवान्। कथां न पाठयति? आं पाठयति। सम्यक्। भवत्यः कथां शृण्वन्ति? आं महोदय। पूर्वस्मिन् वर्गे का कथा आसीत्? कथायाः नाम किम् आसीत्? पूर्वस्मिन् कक्षायां कथं न पाठितवान् महोदय। कथां न पाठितवान्। सम्यक्। तर्हि वासुदेव महोदयः किं पाठयति? क्षत्रिप्रत्ययस्य प्रयोगः शत्रुप्रत्ययस्य प्रयोगं पुनः वाक्ये संख्यायाः प्रयोगः खलु? आं महोदय। 21 জন ছেলেকে আমি দেখলাম। সংস্কৃতেন वदतु वाक्यम्। एकविंशतिः छात्रान् पश्यामि। देखलाम अपश्यम्। अपश्यम्। वाक्यं पुनः वदतु। एकविंशतिः छात्रान् एकविंशतिं बालकान् अपश्यम्। एकविंशतिं बालकान् अथवा छात्रान् अपश्यम्। अहम् अपश्यम्। सम्यक् अस्ति। बालकानाम् एकविंशतिं बालकानाम् एकविंशतिः अपश्यम्। কুড়িটি ফল রাখো। কুড়িটি ফল রাখো। किं भविष्यति वाक्यम्? हरि ओम्। फलानि विंशति स्थापयतु। राखो। विंशति फलानि स्थापयतु। वाक्यं सम्यक् अस्ति। विंशतिः मोतिशब्दः अस्ति। विंशतिं फलानि स्थापयतु। विंशतिं फलानि स्थापयतु अथवा स्थापय। तर्हि भवत्यः अवगच्छन्ति खलु? सम्यक्। देविका भगिनी भवती शृणोति? आं महोदय शृणोमि। मम शब्दाद्य स्पष्टः अस्ति खलु? अहं गृहम् आगतवान् अस्मि। गृहे तु बहु सम्यक् अस्ति, परन्तु नगरे एव नेट्वर्क् न तिष्ठति। ग्रामे तु नेट्वर्क् बहु सम्यक् अस्ति, नगरे कथं न तिष्ठति न जाने।
मध्ये कर्तनं न भविष्यति। आम् भवान् गृहं कुत्र अस्ति? मम गृहमस्ति दीघा जानन्ति दीघां? हा दीघा अस्य तत्र एकं नगरमस्ति कण्टाई काथी। आमाम् तत्रैव तत्रैव अस्ति मम गृहम्। आगच्छन्तु सर्वे एकवारं मम गृहम् आगच्छन्तु। अस्तु महोदय। तर्हि पूर्वस्मिन् वर्गे वयं किं पठितवन्तः? चतुर्थी विभक्तिं पठितवन्तः खलु? इतोपि अहं केवलं अकारान्त पुंलिङ्गशब्दस्य अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दस्य आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दस्य पुनः ईकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दस्य पाठनं करोमि खलु, कारयामि खलु? इतोपि यथा इकारान्त पुंलिङ्गशब्दः मुनिशब्दः अथवा कविशब्दः, पुनः इकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः मतिशब्दः, एतेषां शब्दानां पाठः भवति। शुभदीप महोदय कारयति खलु? शुभदीप महोदय कारयति। अकारान्त पुंलिङ्ग शब्दः देव शब्दः। कः शब्दः? देव शब्दः। देव शब्दं तिष्ठतु किञ्चित्। देव शब्दम् एकनिमेषाभ्यन्तरे कः वक्तुं शक्नोति? अहं वदामि। सप्तसु विभक्तिषु रूपाणि वदतु। अहं स्टाप् वाच् चालयामि अत्र। एकनिमेषाभ्यन्तरे वक्तव्यं झटिति। देवः देवौ देवः देवं देवौ देवान् देवेन देवाभ्यां देवैः देवाय देवाभ्यां देवेभ्यः देवात् देवाभ्यां देवेभ्यः देवस्य देवयोः देवानां देवे देवयोः देवेषु हे देवौ हे देवाः। भयङ्करः वदतु। भयङ्करः भयङ्करौ भयङ्करः भयङ्करं भयङ्करौ भयङ्करान् भयङ्करेण भयङ्कराभ्यां भयङ्करैः भयङ्करैः भयङ्कराभ्यां भयङ्करेभ्यः भयङ्करात् भयङ्कराभ्यां भयङ्करेभ्यः भयङ्करस्य भयङ्करयोः भयङ्कराणां भयङ्करे भयङ्करयोः भयङ्करेषु हे भयङ्करौ हे भयङ्करः। सम्यक्, समीचीनं, साधु। कविशब्दं कः वक्तुं शक्नोति? एकनिमेषाभ्यन्तरे कविशब्दं कवि। अहं वदामि। अस्तु, कविशब्दम् आगच्छामि। तदनन्तरं व्युत्क्रमेण देवशब्दं कः वक्तुं शक्नोति? व्युत्क्रमेण उल्टो दिक থেকে देव शब्द बोलते হবে। कोऽपि अस्ति वा तथा? कवि वक्तुं शक्नोति? महोदय भवान् एकवारं वदतु। रामेषु रामयोः रामे रामाणां रामयोः रामस्य, एवं रूपेण। कोऽपि अस्ति? अहं वदामि महोदय। चेष्टताम्।
देवेषु देवयोः देवानां देवयोः देवस्य देवेभ्यः देवेभ्यः देवाभ्यां देवात् देवेभ्यः देवाभ्यां देवाय देवैः देवाभ्यां देवेन देवान् देवौ देवं देव देवाः देवौ देवः देवाः देवौ देवः। सम्यक्, शोभनम्, उत्तमः प्रयत्नः अस्ति, साधुवादः। कविशब्दं का वक्तुं शक्नोति? कविशब्दं कापि अस्ति? प्रथमा विभक्ति कवि 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 प्रथमा থেকে হ্যাঁ, প্রথমা থেকে সপ্তমী, প্রথমাতः कविः कवि कवयः कविं कवीन् कवीन् कविना कविभ्यां कविभिः कवये कविभ्यां कविभ्यः कवेः कविभ्यां कविभ्यः कवेः कव्योः कवीनां कवौ कव्योः कविषु कवे कवि कवयः। कवे कवि कवयः। कवि शब्दे दीर्घः कुत्र कुत्र अस्ति? द्विवचने द्विवचने। सर्वत्र वा? प्रथमा द्वितीया संबोधनम्। पुनः संबोधने। प्रथमा विभक्तौ द्वितीया विभक्तौ पुनः संबोधने। पुनः प्रथमा विभक्तौ द्वितीया विभक्तौ पुनः संबोधने। पुनः भवत्याः साधु शब्दं पठितवत्यः? साधु शब्दं हरि ओम्। पुनः मातृ मातृ पितृ गौ न पाठितवान्। तर्हि किं किं पाठितवान्? रामः शब्दः रामः शब्दः। पुनः फलशब्दः फलशब्दः लता शब्दः मुनिः शब्दः युवतिः शब्दः युवतिः। एतावत् पर्यन्तं पाठितवान्। अस्तु अस्तु। जयश्री भगिनी, भवती युवती युवती शब्दरूपं वदतु। युवती मोती शब्दवत्। युवतीः युवती युवतयः युवतीं युवती युवतीः युवत्या युवतीभ्यां युवतीभिः युवत्यै युवतये युवतीभ्यां युवत्यै युवतये युवत्यै त्यै युवत्यै 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 युवतये युवतीभ्यां युवतीभ्यः युवत्याः युवतेः युवतीभ्यां युवतीभ्यः युवतेः युवतेः युवत्याः युवतीभ्यां युवतीभ्यः युवत्याः युवतेः युवत्योः युवतीनां युवत्यां युवतौ
युवत्यः युवतीषु यः न युवतीषु युवत्योः 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 हे युवते हे युवती हे युवतयः सम्यक् शोभनम् हरि ओम श्रूयते श्रूयते महोदय। उत्तमम् काशी विश्वनाथं कः कः गतवत्यः का गतवत्यः अस्ति गतवती महोदय। भवती गतवती अन्या कापि वाराणसीं वाराणसी भगवती न गतवती अहं गतवती। भवती गतवती वाराणस्यां कुत्र कुत्र भवत्यः भ्रमितवत्यः एकं मन्दिरं गतवती अहं। केवलं मन्दिरम् आं महोदय। वाराणसी स्थलं कीदृशमस्ति उत्तमम् आं महोदय। उत्तमं स्थलमस्ति खलु स्थलं। विश्वनाथस्य दर्शनं कृतवत्यः भवत्यः आं महोदय। याः वाराणसीं न गतवत्यः दूरवाण्यां कदाचित् विश्वनाथं दृष्टवत्यः मन्दिरं दृष्टवती। मन्दिरं दृष्टवती मूर्तिं मूर्तिं न दृष्टवती। मूर्तिं न दृष्टवती मूर्तिमपि दृष्टवती महोदय। मूर्तिं दृष्टवती आं महोदय। सम्यक् एकम् एप्स् अस्ति अहम् इदानीं विस्मरामि तत्र विश्वनाथस्य लैव् दर्शनं भवति नाम तत्र यः कार्यक्रमः भवति तस्य सीसीटीवी सर्वम् अत्र आगच्छति कश्चित् अत्र स्थित्वा अपि तद् द्रष्टुम् अर्हति बहु सम्यक् अस्ति अद्य वयं काशीविषयकम् एकं पाठं पठामः पाठस्य नाम किमस्ति काशी काशी नदी नदी जननी भगिनी लेखनी स्मरन्ति खलु अङ्कनी काशी रूपं कथं भविष्यति शी नदी ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गशब्दो नदीवत् रूपाणि कथं भविष्यन्ति काशी काश्यौ काश्यः यः काशीं काश्यौ काशीः 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 काश्या काश्या काशीभ्यां काशीभिः काशीभ्यां काशीभ्यः काश्याः काशीनां काश्यां काश्योः काशीषु काशीषु काश्यौ काश्यः काशी एकाशी एकाश्यौ एकाश्यः पूर्वस्मिन् दिवसे वयं चतुर्थी विभक्तिं पठितवन्तः अद्य वयं चतुर्थी विभक्ति विषयकम् एकं पाठं पठामः पाठस्य नाम अस्ति काशी पाठं पठामि भवत्यः ध्यानेन पश्यन्तु काशी एक प्राचीनम् एकम् अत्र एकं भविष्यति एकं
प्राचीनं नगरम् अस्ति। जनाः एतत् नगरं वाराणसीनगरम् इति अपि कथयन्ति। तत्र विश्वप्रसिद्धं विश्वनाथमन्दिरम् अस्ति। प्रतिदिनं बहवः भारतीयाः यात्रिकाः अत्र विश्वनाथस्य दर्शनाय आगच्छन्ति। वैदेशिकाः पर्यटकाः अपि भ्रमणाय, विश्वनाथदर्शनाय, शिक्षायै, अनुसन्धानाय च काशीम् आगच्छन्ति। भक्ताः, साधकाः, दार्शनिकाः च ये काशीम् आगच्छन्ति ते सर्वप्रथमं गङ्गास्नानं कुर्वन्ति। गङ्गास्नानं कृत्वा ते शरीरेण पवित्राः भवन्ति। अनन्तरं ते विश्वनाथस्य दर्शनाय विश्वनाथमन्दिरं प्रविशन्ति। सर्वे ॐ नमः शिवाय इति उक्त्वा शिवलिङ्गं स्पृशन्ति। शिवलिङ्गाय बिल्वपत्रं, पुष्पं, दुग्धं च अर्पयन्ति। पूजकः भक्तेभ्यः प्रसादं, पादोदकं च ददाति। भक्ताः अपि पूजकाय दक्षिणां यच्छन्ति। हरि ओम्। अंकिता भगिनी भवती पठतु किञ्चित्। हरि ओम्। काशी एक प्राचीनं नगरम् अस्ति। जनाः एकं भविष्यति। काशी एकं प्राचीनं नगरम् अस्ति। पठतु। जनाः एतत् नगरं वाराणसीनगरम् इति अपि कथयन्ति। तत्र विश्वप्रसिद्धं विश्वनाथमन्दिरम् अस्ति। प्रतिदिनं बहवः भारतीयाः एकवारं पठतु। एतदेकवारं पठतु। तत्र विश्वप्रसिद्धं प्रसिद्ध्यं नास्ति, विश्वप्रसिद्धं। प्रसिद्धं ध्यं न धम धम। धं हम्म विश्वनाथमन्दिरम् अस्ति। हम्म प्रतिदिनं बहवः भारतीयाः बहवः एकवारं पठतु। प्रतिदिनं बहवः बहवः भारतीयाः यात्रिकाः अत्र विश्वनाथस्य दर्शनाय आगच्छन्ति। वैदेशिकाः पर्यटकाः अपि भ्रमणाय, विश्वनाथदर्शनाय विश्वनाथदर्शनाय। विश्वनाथ इति न, विश्वनाथदर्शनाय शिक्षायै शिक्षायै वदतु पुनः। अनुसन्धानाय च काशीम् आगच्छन्ति। इदानीं जयश्री भगिनी भवती पठतु। भक्ताः, साधकाः, दार्शनिकाः च ये काशीम् आगच्छन्ति दार्शनिकाः च ये काशीम् आगच्छन्ति ते सर्वप्रथमं गङ्गास्नानं कुर्वन्ति। गङ्गास्नानं कृत्वा ते शरीरेण पवित्राः भवन्ति। अनन्तरं ते
विश्वनाथस्य दर्शनाय विश्वनाथमन्दिरं प्रविशन्ति। पुनः पठतु। अनन्तरं ते विश्वनाथस्य दर्शनाय विश्वनाथमन्दिरं प्रविशन्ति। हम्म, सर्वे हम्म, ॐ नमः शिवाय इति उक्त्वा शिवलिङ्गं स्पृशन्ति। स्पृशन्ति इति न स्पृशन्ति। कर्तयित्वा पठनं मास्तु। यत्र शाकल्येन अस्ति एकं पदं खलु, स्पृशन्ति एकं पदं। स्पृशन्ति। शिवलिङ्गाय बिल्वपत्रं शिवलिङ्गाय बिल्वपत्रं पुष्पं बिल्वपत्रं पुष्पं दुग्धं अर्पयन्ति। पूजकः भक्तेभ्यः प्रसादं पादोदकं च ददाति। पूजकः भक्तेभ्यः प्रसादं पादोदकं च ददाति। भक्ताः अपि पूजकाय दक्षिणां यच्छन्ति। दक्षिणां न श्रूयते। दक्षिणां यच्छन्ति। यच्छन्ति न यच्छन्ति। काशी एकं प्राचीनं नगरम् अस्ति। काशी एकं प्राचीनं नगरम् अस्ति। किमस्ति? नगरमस्ति, प्राचीनं नगरम् अस्ति। काशी एकं कीदृशं नगरम् अस्ति? प्राचीनं नगरम् अस्ति। न श्रूयते वा? हाँ, म्यूट् करोतु। महोदय लिफ्ट् करोमि? लेफ्ट् भविष्यति वा? अस्तु आगच्छतु जनाः एतद् नगरं वाराणसी नगरम् इति अपि कथयन्ति। के कथयन्ति? जनाः कथयन्ति। जनाः किं कथयन्ति? वाराणसी नगरं एतत् नगरं वाराणसी नगरम् इत्यपि कथयन्ति। किं नगरं वाराणसी नगरम् इति कथयन्ति? काशीनगरं वाराणसी नगरम् इत्यपि कथयन्ति। वाक्यानि कथं रचनीयानि तत् पश्यन्तु भवत्यः। ध्यानेन पश्यन्तु। वाक्यं कथमस्ति, कीदृशं वाक्यमस्ति, किञ्चित् ध्यानेन पश्यन्तु। तदनन्तरं भवत्यः अपि साधुवाक्यं कर्तुं शक्नुवन्ति। तत्र विश्वप्रसिद्धं विश्वनाथमन्दिरम् अस्ति। किमस्ति? विश्वनाथमन्दिरम् अस्ति। विश्वनाथमन्दिरं कीदृशमस्ति? विश्वप्रसिद्धं विश्वनाथमन्दिरम् अस्ति। कुत्र विश्वप्रसिद्धं विश्वनाथमन्दिरम् अस्ति? काशीनगरे प्रसिद्धं विश्वनाथमन्दिरम् अस्ति। काशीनगरे अथवा
काशी शब्दस्य सप्तम्यां किं रूपम्? काश्यां काश्यां विश्वप्रसिद्धं विश्वप्रसिद्धं विश्वनाथमन्दिरम् काश्यां नगरीयं विश्वनाथमन्दिरम् अस्ति। अस्ति। काश्यां विश्वप्रसिद्धं विश्वनाथमन्दिरम् अस्ति। प्रतिदिनं बहवः भारतीयाः यात्रिकाः अत्र विश्वनाथस्य दर्शनाय आगच्छन्ति। के आगच्छन्ति? बहवः यात्रिकाः आगच्छन्ति। विश्वनाथस्य दर्शनाय आगच्छन्ति। बहवः भारतीयाः यात्रिकाः आगच्छन्ति। यात्रिकाः कथम् आगच्छन्ति? विश्वनाथस्य दर्शनाय यात्रिकाः आगच्छन्ति। केवलं दर्शनाय आगच्छन्ति। कस्य दर्शनाय यात्रिकाः आगच्छन्ति? विश्वनाथस्य दर्शनाय यात्रिकाः आगच्छन्ति। कुत्र विश्वनाथस्य दर्शनाय यात्रिकाः आगच्छन्ति? काश्यां विश्वनाथस्य दर्शनाय यात्रिकाः आगच्छन्ति। प्रश्नान् अवगच्छन्ति? अर्थे क्लेशः न भवति खलु? अर्थावगमने क्लेशः न भवति खलु? भवति। न भवति क्लेशः। सम्यक्। वैदेशिकाः पर्यटकाः अपि भ्रमणाय विश्वनाथदर्शनाय शिक्षायै अनुसन्धानाय च काशीम् आगच्छन्ति। कुत्र आगच्छन्ति? काशीम् आगच्छन्ति। काशीम् आगच्छन्ति। के आगच्छन्ति? वैदेशिकाः पर्यटकाः काशीम् आगच्छन्ति। वैदेशिकाः पर्यटकाः अपि काशीम् आगच्छन्ति। वैदेशिकाः पर्यटकाः कथं काशीम् आगच्छन्ति? भ्रमणाय विश्वनाथदर्शनाय शिक्षायै अनुसन्धानाय च वैदेशिकाः पर्यटकाः काशीम् आगच्छन्ति। भ्रमणाय विश्वनाथदर्शनाय शिक्षायै अनुसन्धानाय च काशीम् आगच्छन्ति। अनुसन्धानं नाम रिसर्च रिसर्च। देविका भगिनी, भवती अद्य न वदति किमपि? कापि समस्या अस्ति वा? न महोदय, कापि समस्या नास्ति। भक्ताः, साधकाः, दार्शनिकाः च ये काशीम् आगच्छन्ति ते सर्वप्रथमं गङ्गास्नानं कुर्वन्ति। किं कुर्वन्ति? गङ्गास्नानं कुर्वन्ति। गङ्गास्नानं कुर्वन्ति। के गङ्गास्नानं कुर्वन्ति? भक्ताः, साधकाः, दार्शनिकाः ये काशीम् आगच्छन्ति ते गङ्गास्नानं कुर्वन्ति। भक्ताः, साधकाः, दार्शनिकाः कुत्र आगत्य गङ्गास्नानं कुर्वन्ति? काशीम् आगत्य गङ्गास्नानं कुर्वन्ति। गङ्गास्नानं कुर्वन्ति। गङ्गास्नानं कृत्वा ते शरीरेण पवित्राः भवन्ति। किं भवन्ति? शरीरेण पवित्राः भवन्ति। केन पवित्राः भवन्ति? गङ्गास्नानं कृत्वा पवित्राः भवन्ति। शरीरेण पवित्राः भवन्ति। शरीरेण पवित्राः कदा भवति? गङ्गास्नानं कृत्वा शरीरेण पवित्राः भवन्ति। गङ्गास्नानं कृत्वा ते शरीरेण पवित्राः भवन्ति। अवगच्छन्ति खलु? अर्थे क्लेशः अस्ति वा? क्लेशः नास्ति। क्लेशः नास्ति, सरलः अस्ति खलु?
अनन्तरं ते विश्वनाथस्य दर्शनाय विश्वनाथमन्दिरं प्रविशन्ति। कुत्र प्रविशन्ति? विश्वनाथमन्दिरं प्रविशन्ति। विश्वनाथमन्दिरं प्रविशन्ति। विश्वनाथमन्दिरं कथं प्रविशन्ति? विश्वनाथस्य दर्शनाय। विश्वनाथस्य दर्शनाय विश्वनाथमन्दिरं प्रविशन्ति। कदा विश्वनाथस्य दर्शनाय विश्वनाथमन्दिरं प्रविशन्ति? गङ्गास्नानं कृत्वा पवित्रः वा शरीरेण विश्वनाथमन्दिरं प्रविशन्ति। कृत्वा ते विश्वनाथस्य दर्शनाय विश्वनाथमन्दिरं प्रविशन्ति। सर्वे ओम नमः शिवाय इति उक्त्वा शिवलिंगं स्पृशन्ति। कं स्पृशन्ति? शिवलिंगं स्पृशन्ति। किम् उक्त्वा शिवलिंगं स्पृशन्ति? ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय इति उक्त्वा शिवलिंगं स्पृशन्ति। शिवलिंगाय बिल्वपत्रं पुष्पं दुग्धम् अर्पयन्ति। किम् अर्पयन्ति? पुष्पं दुग्धं बिल्वपत्रं पुष्पं दुग्धं च अर्पयन्ति। कस्मै बिल्वपत्रं पुष्पं दुग्धं च अर्पयन्ति? शिवलिंगाय बिल्वपत्रं पुष्पं दुग्धं। बिल्वपत्रं नाम जानन्ति खलु? बेलपत्र। पूजकः भक्तेभ्यः प्रसादं पादोदकं च ददाति। कः ददाति? पूजकः ददाति। केभ्यः ददाति? भक्तेभ्यः ददाति। भक्तेभ्यः पूजकः किं किं ददाति? प्रसादं ददाति। प्रसादं पादोदकं च ददाति। पादोदकं नाम चरणामृतो। बेलूरमठं सर्वाः गतवत्यः? आम् महोदय। भवती आगतवती, देविका भगिनी आगतवती, सुपर्णा भगिनी नागतवती बेलूरमठं? न महोदय। जयश्री भगिनी भवती अपि नागतवती? न आगतवती। आगच्छतु कदाचित्, बहु सम्यक् अस्ति। बेलूरुमठे चरणामृतं पीतवन्तः? पीतवत्यौ भवत्यौ? आम् महोदय। कुत्र भवति? कुत्र पीतवती? पृष्ठतः भवति खलु? मन्दिरस्य दक्षिणपार्श्वे भवति न वा? आम् महोदय। एकस्मिन् कोणे अस्ति। आम् महोदय। कतिवारम् आगतवती भवती? श्रेया भगिनी भवती कतिवारम् आगतवती बेलूरुमठं? बहुवारम् आगतवती। सम्यक्। करोनापूर्वे। करोनाकालात् पूर्वम् आगतवती। तदनन्तरं नागतवती? न। बेलूरुमठेऽपि किं प्राप्यते? बेलूरुमठस्य प्रसादं भुक्तवत्यौ? आम् महोदय। प्रसादं खादामि। प्रसादं भोक्तुम् एकत्र चीटिका गृह्यते खलु? चीटिका टिकिट्।
टिकेट् यदा कूपन् ददाति चीटिकां ग्रहीतुं गच्छति तदा तत्र प्रसादं दीयते, प्रसादं ददाति। आम् 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 भवति खलु। विश्वनाथेऽपि किम् उच्यते तत्र, पूजकः भक्तेभ्यः प्रसादं पादोदकं च ददाति। पूजक भक्तদেরকে কি দেয়? প্রসাদ এবং पादोदकम् भक्ताः अपि पूजकाय दक्षिणां यच्छन्ति। के यच्छन्ति? ताः यच्छन्ति। भक्ताः ताः यच्छन्ति। यच्छन्ति भक्ताः कस्मै यच्छन्ति? पूजकाय भक्ताः यच्छन्ति। पूजकाय भक्ताः यच्छन्ति। भक्ताः पूजकाय किं यच्छन्ति? भक्ताः पूजकाय दक्षिणां यच्छन्ति भक्ताः पूजकाय दक्षिणां यच्छन्ति। अर्थे क्लेशः अस्ति? तेषां नास्ति। नास्ति सर्वं स्पष्टमस्ति खलु? आम् महोदय। मन्दिरमीदृशमस्ति? समीचीनं मन्दिरं, सुन्दरं मन्दिरम्। ईदृशं मन्दिरमस्ति। एतदस्ति, कुत्र अस्ति? एतदपि वाराणस्यामेव अस्ति, काश्यामेव अस्ति। किमस्ति एतत्? सारनाथ सारनाथ। गतवती अस्ति वा देविका भगिनी भवती? आम् महोदय। आम् महोदय सम्यक् अस्ति खलु? आम्, आम् बहु सम्यक् अस्ति। याः संस्कृतं पठन्ति, याः नेट् उत्तीर्णवत्यः ताः जानन्ति। शिलालेखः एकः विषयः आसीत् खलु? आम्, सारनाथ बौद्धप्रतिमालेखः आसीत् खलु? आम्, एषः अस्ति सारनाथः। एषः कः? सारनाथः। तत्र किं वदति? सारनाथः अपि अत्र अस्ति। सारनाथः अपि अत्र अस्ति। सारनाथः एकं बौद्धपीठम् अस्ति। तत्र अपि वैदेशिकाः गवेषकाः गवेषणायै आगच्छन्ति। अत्रत्यः बौद्धविहारः विशिष्टः अस्ति। बौद्धस्तूपम् अपि आकर्षकम् अस्ति। पर्यटकाः अत्र आगत्य बुद्धप्रतिमायै बौद्धभिक्षुकेभ्यः श्रद्धापुष्पम् अर्पयन्ति। अत्र काशी हिन्दुविश्वविद्यालयः, सम्पूर्णानन्द संस्कृतविश्वविद्यालयः च इति द्वौ विश्वविद्यालयौ प्रसिद्धौ स्तः। संस्कृतं, संस्कृतिं, दर्शनं च पठितुम् अत्र छात्राः आगच्छन्ति, काशीम् उपवसन्ति। छात्रेभ्यः पर्यटकेभ्यः च काशी अतीव रोचते। देविका भगिनी भवती पठतु। सारनाथः अपि अत्र अस्ति। सारनाथः एकं बौद्धपीठम् अस्ति। तत्र अपि वैदेशिकः गवेषकाः गवेषणायै आगच्छन्ति। अत्रत्यः बौद्धविहारः विशिष्टः अस्ति। बौद्धस्तूपम् अपि आकर्षकम् अस्ति। पर्यटकाः अत्र आगत्य बुद्धप्रतिमायै बौद्धभिक्षुकेभ्यः च श्रद्धापुष्पम् अर्पयन्ति। श्रेया भगिनी भवती पठतु।
अत्र काशी हिन्दुविश्वविद्यालयः सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयः च इति द्वौ विश्वविद्यालयौ प्रसिद्ध्यौ स्तः। संस्कृतं संस्कृतिं दर्शनं च पठितुम् अत्र छात्राः आगच्छन्ति, काशीम् उपवसन्ति। छात्रेभ्यः पर्यटकेभ्यः च काशी अतीव रोचते। सम्यक् अस्ति। किमुच्यते? सारनाथः अपि अत्र अस्ति। कः अस्ति? सारनाथः अस्ति। सारनाथः एकं बौद्धपीठम् अस्ति। सारनाथः किम्? सारनाथः एकं बौद्धपीठम् अस्ति। तत्र अपि वैदेशिकाः गवेषकाः गवेषणायै आगच्छन्ति। के आगच्छन्ति? वैदेशिकाः आगच्छन्ति। वैदेशिकाः गवेषकाः आगच्छन्ति। वैदेशिकाः गवेषकाः कथम् आगच्छन्ति? गवेषणायै आगच्छन्ति। कुत्र वैदेशिकाः गवेषकाः गवेषणायै आगच्छन्ति? सारनाथे वैदेशिकाः गवेषकाः आगच्छन्ति। सारनाथे वैदेशिकाः गवेषकाः आगच्छन्ति। अत्रत्यः बौद्धविहारः विशिष्टः अस्ति। अत्र विशिष्टः कः अस्ति? बौद्धविहारः विशिष्टः अस्ति। बौद्धविहारः विशिष्टः अस्ति। बौद्धस्तूपमपि आकर्षकम् अस्ति। किम् आकर्षकम् अस्ति? बौद्धस्तूपम् आकर्षकम् अस्ति। पर्यटकाः अत्र आगत्य बुद्धप्रतिमायै बौद्धभिक्षुकेभ्यः च श्रद्धापुष्पम् अर्पयन्ति। किम् अर्पयन्ति? श्रद्धापुष्पम् श्रद्धापुष्पम् अर्पयन्ति। के अर्पयन्ति? पर्यटकाः श्रद्धापुष्पम् अर्पयन्ति। पर्यटकाः अर्पयन्ति। पर्यटकाः कुत्र आगत्य श्रद्धापुष्पम् अर्पयन्ति? सारनाथम् आगत्य श्रद्धापुष्पम् अर्पयन्ति। सारनाथम् आगत्य पर्यटकाः श्रद्धापुष्पम् अर्पयन्ति। अत्र काशी कस्मै श्रद्धापुष्पम् अर्पयन्ति? बुद्धप्रतिमायै च पर्यटकाः श्रद्धापुष्पम् अर्पयन्ति। अर्थः स्पष्टः अस्ति? क्लेशः अस्ति वा? क्लेशः नास्ति। क्लेशः नास्ति। अनन्तरम् अत्र काशी हिन्दुविश्वविद्यालयः सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयश्च इति द्वौ विश्वविद्यालयौ प्रसिद्धौ स्तः। को विश्वविद्यालयौ प्रसिद्धौ स्तः? हिन्दू विश्वविद्यालयः संस्कृत विश्वविद्यालयः प्रसिद्धौ स्तः। एतयोः विश्वविद्यालयोः नाम श्रुतवत्यः भवत्यः? आम् महोदय। हिन्दू विश्वविद्यालय नाम श्रुतवती। किम्? हिन्दू विश्वविद्यालय नाम श्रुतवती।
परन्तु सम्पूर्णानन्द तत्रापि न अस्ति श्रुतवत् न श्रुतवत् सम्पूर्णानन्द अपि तत्र अस्ति। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय राष्ट्रिय संस्कृत संस्थानस्य एकः अस्ति तत्र, बहु सम्यक् अस्ति। काश्यां बहवः नाम संस्कृते बहवः विद्वांसः सन्ति। तत्र पठनम् अतीव उत्तमं भवति, अतीव उत्कृष्टं भवति। इदानीं किञ्चित् इतस्ततः भवति, परन्तु पूर्वं तु बहु सम्यक् भवति स्म। बहवः विद्वांसः नाम बहुत्र पाठयन्ति। अस्माकं विश्वविद्यालयेपि एकः महोदयः अस्ति, स महोदय व्याकरणे अस्ति। व्याकरणे तु महोदय अतीव नाम महान्तः विद्वांसः सन्ति, बहु सम्यक् पाठयन्ति। नाम काश्यां ये गुरुकुले पठन्ति, गुरुकुलानि तत्र बहूनि सन्ति, ये गुरुकुले पठन्ति ते अतीव उत्तमाः अपि भवन्ति, ते अपि अतीव उत्तमाः भवन्ति। तत्र नाम कश्चित् काशीस्थः छात्रः पाठयति चेत् तस्य पाठनशैलीं दृष्ट्वा भवती वक्तुं शक्नोति एषः काशीतः पठितवान् अस्ति, बहु सम्यक् पाठयति। अस्माकं यः महोदयः अस्ति बहु 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 उत्तमं पाठयति। यदा पाठयति तदा गृहं गत्वा पुनः पुस्तकस्य दर्शनमेव न कर्तव्यं, तत्रैव सर्वं भविष्यति। बहु सम्यक् पाठयति। एतौ विश्वविद्यालयौ पूर्वं तु बहु प्रसिद्धौ आस्ताम्, इदानीमपि अस्ति। इदानीं किञ्चित् इतस्ततः भवति। संस्कृतं संस्कृतिं दर्शनं च पठितुम् अत्र छात्राः आगच्छन्ति। के आगच्छन्ति? छात्राः आगच्छन्ति। कुत्र आगच्छन्ति? काश्याम् आगच्छन्ति। काश्याम् नहीं, धारणार्थम् आगच्छन्ति। काशी हिंदू विश्वविद्यालये सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालये च छात्राः आगच्छन्ति। कथम् आगच्छन्ति? संस्कृतं संस्कृतिं दर्शनं च पठितुम् काशी हिंदू विश्वविद्यालये सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालये च छात्राः आगच्छन्ति। काशीम् उपवसन्ति। कुत्र उपवसन्ति? काशीम् उपवसन्ति। काशीम् उपवसन्ति। काशीते बसवास करेन्, अस्य अर्थः अस्ति। काशीम् उपवसन्ति। काशीम् उपवसन्ति वाक्यं सम्यक् अस्ति उत काश्याम् उपवसन्ति इति भवेत्? सम्यक् अस्ति। उपपूर्वक बस् उपनद्यं वसति बसतेर् आधारः कर्मः स्यात्। यदि काश्याम् उपवसन्ति इति वाक्यं स्यात् तर्हि कः अर्थः स्यात्? काशीते उपवास करोति। बहु सम्यक्। तर्हि भवत्याः तु व्याकरणे अतीव धुरन्धराः सन्ति। छात्रे उपरि 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 न बहु सम्यक् जानन्ति भवत्याः। सुपर्णा भगिनी, जयश्री भगिनी च उभौ JRF प्राप्तवत्यौ खलु? बहु सम्यक्। छात्रेभ्यः पर्यटकेभ्यः च काशी अतीव रोचते। छात्रेभ्यः केभ्यः काशी रोचते? काशी अतीव रोचते। सम्यक् अवगतवत्यः? जयश्री भगिनी, भवत्याः CSC जातं? CSC कथमासीत्?
উম, कथमासीत्? তো 25শে জুন। डेमो किमासीत्? ডেমো ওখানে মানে ওরা জিজ্ঞেস করেছিল যে আমি কি কি প্রকরণ পড়ে গিয়েছি, মানে কি কি বই পড়ে গিয়েছি, হুম, সেখান থেকেই জিজ্ঞাসা করেছিল। তো আমি এমনি বিশেষ মানে সেইভাবে কিছু পড়ে যেতেও পারিনি, মানে আমার ফাইনাল সাবমিশন ছিল সেই জন্য। তোমার পিএইচডি তো সাবমিশন হচ্ছে? আমি হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা 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 আচ্ছা। তোমার নর্থ বেঙ্গল বলেছিলে না? না না, আমার পুরুলিয়া সিধু কানু বিশ্ব ইউনিভার্সিটি। পুরুলিয়া সিধু কানু, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। পুরুলিয়া সিধু কানু। সিধু কানুতে বেলুড়ের কোনো স্যার আছে? না, বেলুড়ের স্যার নেই। তবে শুনেছি মানে শুভদীপ স্যার মনে হয় বলেছিলেন মধুসূদন দাস বলে একজন আছেন, উনি মনে হয় বেলুড়ের কাছাকাছি থাকতেন। শুভদীপ স্যার ওনাকে চেনেন হয়তো। ও, তোমার দিক তাহলে সাবমিশন হয়ে গেছে তাই তো? হুম। এমএ কোন সাল? এমএ আমার 2015। আচ্ছা 2015। তুমি স্যাক পাওনি? না না, স্যাক করনি? তা তোমার তো জেআরএফ তো শেষ তাহলে এখন? জিআরএফ আমার শেষ হয়নি, জিআরএফ এখনো 2 বছর আছে। তো আমার স্যার অবসর নিচ্ছেন বলে, মানে রিটায়ার করেছেন বলে ইউনিভার্সিটি থেকে একরকম বলতে গেলে মানে ওরা করলো, চাপ দিল তাড়াতাড়ি করে সাবমিশন করে দিতে। ও, তোমার জেআরএফটা কবে হয়েছে? 17? না, আমার 18তে হয়েছে। আর 18? 19-এ ওখানে অ্যাডমিশন নিয়েছি, 19 সাল থেকে 5 বছর। ডাইরেক্ট পিএইচডি তে নিয়েছিলে? হুম 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 ও, তাহলে তোমার তো এখন অনেক বাকি। হুম হুম হুম। তাহলে তুমি কি এখন জেআরএফ পাচ্ছ না? যতদিন সার্টিফিকেট না পাবো ততদিন পেতে থাকবো। আচ্ছা, তাহলে তো তোমার লস গেল তো তাহলে। আর কিছু করার নেই, অনেকটাই লস। লস হয়ে গেল। তারপরে একটা বছর অন্য কোনো কিছু পড়াশোনাও করতে পারলাম না, তাড়াতাড়ি করে জমা করার জন্য পিএইচডি কাজটাই করতে হয়েছে। সেটাই। ডবল পিএইচডি করে নাও আবার একটা কোথা থেকে, একই জিআরএফ এ করা যায় না মনে হয় না? না, আমি ওটা খোঁজ নিয়েছিলাম কিন্তু তেমন কেউ কিছু বলতে পারেনি। আর বিশেষ কোনো স্যার ম্যাডামদের সঙ্গে আমার তেমন যোগাযোগও নেই। আমি ছেলে মেয়েদের কাছেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তো কেউ কিছু তেমন ভাবে বলতে পারেনি। তিরুপতিতে দেখতে পারো। আচ্ছা, ঠিক আছে। বুঝেছো? আর ওগুলোতে তোমাদের হয়ে যাবে। হুম হুম। পিএইচডি একবার শুরু হয়ে গেলে আর এতটা থাকে না। এবার ওই দিকটায় যোগাযোগ করে তুমি দেখতে পারো কেমন কি ব্যাপার। আচ্ছা, সুপর্ণাদির কবে? তোমার এমএ কবে? 2019 স্যার, আগস্টে শেষ হয়েছে। 2019-এর আগস্টে এমএ শেষ হয়েছে তাই তো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, আর জিআরএফ? জিআরএফ 2019-এ মানে ডিসেম্বরে। 2019-এর ডিসেম্বরে। আচ্ছা 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 আচ্ছা। তো তুমি বিহার থেকে করছিলে বলছিলে না? হ্যাঁ স্যার। তোমাদের কি ব্যাকরণ? সাহিত্য। সাহিত্য। তোমার টপিক কি পিএইচডির? লোক সংগ্রহের উপর করছি, মানে লোক কল্যাণের উপর। লোককলা? হুম। আচ্ছা 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 আচ্ছা। বিহারে কি তুমি সংস্থার থেকে করছো নাকি বিহার ওখানকার থেকে? মহাত্মা গান্ধী সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি। আচ্ছা, ওটা কি রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থানের আন্ডারে? না না,
আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বাহ। আর জয়শ্রীদির তোমার কি ছিল, টপিক কি ছিল? আমার উনাদি প্রত্যয় ছিল। উনাদি প্রত্যয় তোমার ব্যাকরণ, তাই তো? হুম। আচ্ছা 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 আচ্ছা, উনাদি প্রত্যয়, হ্যাঁ। আমার যে কবে সাবমিশন করবো আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। अस्तु, इदानीं पश्यन्तु, অনুবাদম কুর্বন্তু কিঞ্চিত। বালকেরা পুজো করছে, কিম ভবিষ্যতি? बालकाः पूजां बालकाः कुर्वन्ति। पूजयन्ति। বালকাः পূজয়ন্তি। পর্যটকেরা দৌড়াচ্ছে। पर्यटकाः धावन्ति। धावन्ति। ধাবন্তি। দুজন বিচারক লিখছে। विचारकौ विचारकौ लिखतः। শিষ্যরা পড়ছে। शिष्याः पठन्ति। पठन्ति। সীতা দেখছে। सीता पश्यति। सीता पश्यति। সীতা পশ্যতি। দুজন গায়িকা বলছে। के गायिके वदतः। গায়িকে বদতঃ। শকুন্তলা প্রণাম করছে। शकुन्तला प्रणमति। प्रणमति। বিজ্ঞেরা বিচার করছে। विज्ञाः विचारयन्ति। বিজ্ঞাः বিচারয়ন্তি। দুজন শিক্ষক পেটাচ্ছে। शिक्षकौ ताडयतः। তাড়য়তঃ। মানুষেরা হাসছে। नरः हसन्ति। নরাः হাসন্তি। দুজন ব্রাহ্মণ স্নান করছে। ब्राह्मणौ कुरुतः। স্নাनं কুরুতः अथवा ब्राह्मणौ स्नातः। स्नाति स्नातः स्नान्ति एवं रूपम। तर्हि ब्राह्मणौ स्नातः। শিশুরা ক্ষেপণ করছে, ছুঁড়ছে। शिशवः क्षेपयन्ति। बालाः क्षिपन्ति। क्षिपन्ति। बालाः अथवा शिशवः क्षिपन्ति। ভুল সংশোধন করো। अहं पठसि। अहं पठामि। युवां पठावः। युवां पठामः। युवां पठतः। युवां पठतः। नराः गच्छन्ति। नद्यः स्यन्दते। स्यन्दन्ते। आत्मनेपदी नद्यः स्यन्दन्ते। स्यन्दन्ते। नद्यः स्यन्दन्ते। ध्वनिनः गच्छामः। धनिनः गच्छतः। ध्वनिनः बहुवचन। गच्छथ। ध्वनि शब्द अस्ति। गच्छन्ति। ध्वनि ध्वनिनौ धनिनः एवं रूपं। ध्वनिनः इति बहुवचनं। अच्छा, हाँ। ध्वनिनः गच्छन्ति। वयं पश्यन्ति। वयं पश्यामः। वयं पश्यामः। आवां शृणुतः। आवां शृण्वः। मित्राणि खादतः। मित्राणि खादन्ति।
पत्राणि खादन्ति त्वं धावथः धावसि त्वं त्वं धावसि धावसि त्वं धावसि यूयं लिखतः इयं लिखन् यूयं लिखतः यूयं लिखथ लिखतः लिखथ गुरवः आह्वयति कुरवः आह्वयन्ति। आह्वयन्ति आह्वयन्ति द्वितीया विभक्ति नारीगण विद्यालय যাচ্ছে नार्यः विद्यालयं गच्छन्ति विद्यालयं गच्छन्ति শিশুরা লতাগুলিকে স্পর্শ করছে शिशवः लताः स्पृशन्ति स्पर्शन्ति शिशवः अथवा बालाः लताः স্পৃশন্তি स्पृशन्ति কবিরা কবিতাগুলি লিখছেন कवयः कविताः लिखन्ति कवितान् लिखन्ति कविताः लिखन्ति कविता अस्ति कवितागुली बहुवचने अस्ति खलु इत्यतः कविताः लता लते लताः लतां लते कविताः लताः लताः নদী দুটি প্রবাহিত হচ্ছে नद्यौ 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 प्रवाहतः 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 ভক্তেরা হরিকে প্রণাম করছে भक्ताः हरिं हरिं प्रणयन्ति প্রণমন্তি प्रणमन्ति ভক্তাः হরিম প্রণমন্তি ছাত্রেরা পত্রগুলি লিখছে छात्राः पत्रान् पत्रान् लिखन्ति छात्राः पत्राणि लिखन्ति पत्राणि পত্রাণি लिखन्ति লিখন্তি দুইজন ছাত্রী বই দুটিকে পড়ছে छात्री पुस्तके पठतः पुनः वदतु छात्र्यौ पुस्तके पुस्तके छात्री अस्य संस्कृतं भवति छात्रा छात्रा द्विवचने छात्रे 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 पुस्तके पठतः पठतः छात्रे पुस्तके पठतः खेलोयाड़रा टुपी पड़ছে क्रीडकाः टोपिकां धारयन्ति टोपिकां धारयन्ति टोपिकां धारयन्ति क्रीडकाः टोपिकां धारयन्ति सरस्वती मुनिदेरके ज्ञान दिच्छेन सरस्वती पश्यति मुनिं ज्ञानं 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 न मुनिभ्यः ज्ञानं ददाति ददाति सरस्वती मुनिभ्यः ज्ञानं ददाति खलु अवगच्छन्ति ছেলেরা মোবাইল দেখছে बालाः दूरवाणीं पश्यन्ति बालकाः दूरवाणी पश्यन्ति दूरवाणीं पश्यन्ति बालकेरा फुटबल खेलছে बालकाः कन्दुकं क्रीडन्ति पादकन्दुकं क्रीडन्ति क्रीडन्ति पुरोहित फूलगुली নিচ্ছে पूजकाः पूजकः पुष्पाणि पुष्पाणि स्वीकरोति पूजकः पुष्पाणि स्वीकरोति अथवा गृह्णाति দুজন শিশু দুধ পান করছে बालौ दुग्धं पिबन्तः
पिबतः যদি শিশু বলি बालः दुग्धं पिबति শিশু দুজন শিশু শিশু শব্দম বদামি চেত কিম ओ अच्छा ভবিষ্যতি शिशु शिशु दुग्धं शिशु शिशु दुग्धं पिबतः दुग्धं पिबतः शिशु दुग्धम पिबता अतः दीर्घ उकारम भविष्यति खलु शिशुः दुग्धं पिबतः वाक्यं संशोधयतु रामः फलानि खादन्ति रामः फलानि खादति फलानि खादति खादति वानराः फलं पश्यन्ति वानराः फलानि अच्छा ठीक আছে তো এটা वाक्यं साधु एव अस्ति फलं बहु फलं नास्ति वानराः फलानि पश्यन्ति इत्यपि भविष्यति परन्तु फलम् इत्यपि साधु अस्ति खलु एकं फलम् अस्ति सर्वे वानराः पश्यन्ति भवितुमर्हति न वा वाक्यं वाक्यं साधु एव अस्ति छात्राः छात्रावासः गच्छति छात्राः छात्रावासं गच्छन्ति छात्रावासं गच्छन्ति युवां पुस्तकपल्लीं गच्छथ पुस्तकपल्लीं गच्छथः युवां गच्छथः पुस्तकपल्ली नाम বই বই মেলা মেলা বই পড়া বই পড়া है ও পাড়া বই পড়া বুক ফেয়ার ইত্যাদি এইসব বলতে পারো কলেজ স্ট্রিট বই পড়া তাই না কলেজ স্ট্রিট पुस्तकपल्लीं गच्छथः वयं पुस्तकानि त्यजन्ति त्यजामः पुस्तकानि त्यजामः समाजसंस्कारकः भाषणं प्रयच्छामि समाजे संस्कारं भाषणं प्रयच्छति दुष्टाः नारीन् पीडयन्ति नारीः पीडयन्ति दुष्टाः नारीः पीडयन्ति वयं राष्ट्रं सेवध्वे भवत्याः सेवामहे मत्तः कूपीं पूरयति मतः कूपीं पूरयति ठीक है तो अच्छा वाक्यं साधु एव अस्ति मत्तः कूपीं पूरयति कार्यकर्तारः रेलनिस्थानकः गच्छति रेलनिस्थानकं भविष्यति गच्छन्ति इति भविष्यति कार्यकर्ता कर्तारौ रेलनिस्थानकं गच्छन्ति कार्यकर्तारः इति बहुवचनम् अस्ति अतः गच्छन्ति शिशवः लतान् स्पृशथ शिशवः लतान् स्पृशन्ति शिशवः लताः स्पृशन्ति माता पुत्रः चुम्बति पुत्रं चुम्बति मित्रः मित्रम् आलिङ्गन्ति आलिङ्गति मित्रः पुंलिङ्गः भवति न वा नपुंसकलिङ्ग पुंलिङ्गे अपि रूपं भवति पुंलिङ्गे भवति सूर्य इति अर्थे सूर्य इति अर्थे भवति पुंलिङ्गे प्रयोगश्चेत् तस्य अर्थः भवति टाइटल रूपेण प्रयोगः दृश्यते
মিত্রম মিত্রম আলিঙ্গতি। বালকেরা হাত দুটি দিয়ে ভাত খাচ্ছে। বালকাः হস্তাভ্যাম हस्ताभ्याम খাদन्ति। अन्नं खादन्ति বালকাः হস্তাভ্যাম हस्ताभ्याम् अन्नं खादन्ति अन्नं खादन्ति। অন্নম খাদন্তি। বালিকারা পেন দিয়ে চিঠি লিখছে। বালিকাः कलमेन কলমেন पत्रं পত্রं কলম ইতি লিখতः। প্রয়োগः ভবতি वा? हाँ? कलमः इति प्रयोगः भवति। कदाचित् प्रयोगः दृश्यते कलम कलमः इति प्रयोगस्तु मया कदापि न दृष्टः। लेखनी लेखनीय पत्रं लिखति वा लिखन्ति। लिखन्ति। लिखन्ति लिखन्ति শুভদীপ স্যার কর্ম ইতি প্রয়োগেন न श्रूयते, स्पष्टं न श्रूयते। किं किं वदति? শুভদীপ স্যার কলমেন শুভদীপ স্যার কলমেন ইতি প্রয়োগেন साधु अस्ति इति वदति वा? শুভদীপ স্যার এই কলম শব্দ প্রয়োগ করেই আমাদের একটা করিয়েছেন, অভ্যাস করিয়েছেন। अस्तु মানে রামः লিখতি কলমেন, রামः লিখতি কলমাভ্যাম, এরকম প্রয়োগ করিয়েছেন, तर्हि অভ্যাস भवितुम् করিয়েছেন। किन्तु अहं कदापि न दृष्टवान्। तद् मयापि कुत्रचित् श्रुतमस्ति एवं प्रयोगः भवति, परन्तु कुत्रापि न दृष्टं। कुत्रापि शास्त्रेषु तु प्रयोगः न भवति। शास्त्रीयः प्रयोगः नास्ति कलम इति। ছেলেরা আগুন দিয়ে ছবিগুলি পোড়াচ্ছে। বালকাः অগ্নিনা চিত্রম अग्निना चित्राणि ছবিগুলি চিত্রাণি পোড়াচ্ছে। दुग्धितवन्तः दाहयन्ति। दाहयन्ति। बालकाः अग्निना अथवा वह्निना चित्राणि दाहयन्ति। মানুষেরা চোখ দিয়ে দেখে। मनुष्याः नरः चक्षुभ्यां नेत्र पश्यन्ति नेत्राभ्यां नेत्राभ्यां चक्षु- पश्यति। चक्षुभ्यां, तत्र भवति चक्षुर्भ्यां। चक्षुर्भ्यां चक्षुः शब्दः। चक्षुः चक्षुषी चक्षुंषि इति रूपम्। मनुष्याः चक्षुर्भ्यां अथवा पश्यन्ति नेत्राभ्यां नेत्राभ्यां पश्यन्ति पुनः किमस्ति? अन्न जल द्वारा जन्तुरा जीवन धारण करे। अन्वजलेन जन्तवः जीवनधारणं नाम कुर्वन्ति अन्न जलाभ्यां जन्तवः अथवा पशवः जीवनधारणं कुर्वन्ति जीवन धारणं कुर्वन्ति अथवा जीवनं धारयन्ति। जीवनं धारयन्ति। আমরা বাসে করে কলেজে যাই। वयं बासयानेन बासयानेन महाविद्यालयं गच्छामि न गच्छामः। वयं लोकयानेन अथवा वासयानेन মহাবিদ্যালয়। আমরা দুজন হাত দিয়ে পশুটিকে স্পর্শ করছি। आवां हस्ताभ्यां पशुं स्पर्शयावः। স্পৃশাবহ। আমি দুধ দিয়ে ভাত খাই। अहं अहं दुग्धेन अन्नं खादामि अन्नं खादामि।
তুমি ডাল দিয়ে ভাত খাচ্ছ। ডাল সংস্কৃত কি হবে? सूपः आंगले उच्यते खलु सूप दाओ আমাকে हाँ सूप super हाँ super सूप इति संस्कृतप्रयोगः कदाचित् महाभाष्यं पस्पशान्निकं पठितवत्यः आं महोदय। तत्र अयं प्रयोगः अस्ति हाँ सूप सिद्धोदनः। तत्र अस्ति अयं सूपः इति प्रयोगः सूपः नाम डाल तर्हि आङ्ग्लाः अपि इतः चौरीतवन्तः आम्ही डाल दिए भात खाई की किं भविष्यति त्वं सूपेन सुपेन अन्नं खादसि खादसि त्वं सूपेन अन्नम खादसि তোমরা দুজন পেন দিয়ে বই লিখছো इवं लेखन्या पुस्तकं हम्म, लिखतः। लिखतः लिखतः। लिखतः इवां लेखन्या पुस्तकं लिखतः তোমরা পা দিয়ে ফুটবল খেলছো इयं पादाभ्यां पादकन्दुकं क्रीडथ विसर्ग न भवति भो जनाः रेलयानभिः कार्यालयं गच्छसि जनाः रेलयानेन कार्यालयं गच्छन्ति। इति बहुवचनं दत्तमस्ति एतत् सम्यक् अस्ति वा किं महोदय? रेलयानभिः इति बहुवचनमस्ति बहुवचनं करोतु एतत् सम्यक् अस्ति वा रेलयानेभ्यः कार्यालयं गच्छन्ति। ए दीदी जनाः रेलयानैः कार्यालयं गच्छन्ति। जनाः रेलयानैः कार्यालयं गच्छन्ति त्वं पादाभ्यां ग्राम गच्छामि त्वं पादाभ्यां गच्छसि गच्छसि आवां लोकयानं विद्यालयं गच्छामः आवां लोकयानेन विद्यालयं गच्छावः गायकाः गीटर् यन्त्रेण गानं वादयति गायकः गीटर् यन्त्रेण गानं वादयन्ति अहं दण्डभिः सर्पान् ताडयति अहं दण्डैः सर्पान् ताडयामि सर्पान् ताडयामि তোমরা খাওয়ার জন্য সাইকেলে করে হোস্টেলে যাচ্ছ वदन्तु यूयं खादनाय साइकलयानेन द्विचक्रिकया हॉस्टेल के छात्रावासं गच्छत আমরা খেলার জন্য হেদুয়া পার্ক যাচ্ছি
अयं किरानाय हेद्वा पार्कं गच्छामः। गच्छामः। हेद्वा पार्क इति स्थलमस्ति, हेद्वा पार्क इत्येव भवतु, तत्र द्वितीया विभक्ति न योजनीया। पार्क इति न शब्द न भवति। वयं क्रीडनाय हेद्वा पार्क गच्छामः। सम्यक् अस्ति वाक्यम्। ছাত্রেরা পড়ার জন্য বাসে করে কলেজ যাচ্ছে। छात्राः पठनाय वासयानेन महाविद्यालयं गच्छन्ति। গচ্ছন্তি। ছাত্র পড়ার জন্য ইংল্যান্ড যাচ্ছে, কি হবে? छात्रः पठनाय गच्छति। गच्छति। इंग्लैंडम इति न वक्तव्यम्, इंग्लैंडेन, इंग्लैंडाय इति न वक्तव्यम्, इंग्लैंड इंग्लैंड इत्येव। अवगच्छन्ति? आमां महोदय। अत्र बहुत्र संशयः भवति अस्माकं, न वा? संशयं नास्ति। इंग्लैंड गच्छति। গুণীজনেরা লোক কল্যাণের জন্য মানুষদের উপদেশ দিচ্ছেন। गुणीजनाः लोककल्याणाय कल्याणाय लोक कल्याणाय कल्याणाय जनाय न ददति। ददति यच्छन्ति। अत्र पश्यन्तु, अत्र वाक्यं द्विधा भवति। गुणिनः लोककल्याणाय नरान् उपदिशन्ति। एतद् वाक्यं यदि कठिनं भाति तदा सरलतया अहं वदामि। गुणीजनाः लोककल्याणाय नरेभ्यः उपदेशं यच्छन्ति। सम्यक् अस्ति? गुणीजनाः लोककल्याणाय नरेभ्यः उपदेशं यच्छन्ति, अथवा गुणिनः अथवा गुणीजनाः लोककल्याणाय नरान् अथवा मानवान् उपदिशन्ति। अवगच्छन्ति? ভারতবাসীরা দেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করছে। भारतवासिनः रक्षणाय युद्धं कुर्वन्ति। भारतीयाः अथवा भारतवासिनः देशरक्षणाय अथवा देशरक्षायै युद्धं कुर्वन्ति, अथवा भारतीयाः देशरक्षायै अथवा देशरक्षणाय युध्यन्ति। স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্ররা শাস্ত্র গ্রহণের জন্য লাইব্রেরি যাচ্ছে। स्कॉटिश चर्च शास्त्रग्रहणाय ग्रन्थकारं गच्छन्ति। लाइब्रेरीं न वक्तव्यं, ग्रन्थागारम् अथवा ग्रन्थालयं गच्छन्ति। ग्रन्थशालाम् इति अपि भवति। शाला গ্রন্থশালা ইত্যাদি ভবতি, চিন্তা নাস্তি। আমরা দুজন ভ্রমণের জন্য জাহাজে করে পুরী যাচ্ছি। জাহাজ কি হবে? জাহাজ পোতেন ভবতু, পোতা 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 পোত, লতা শব্দের মতো? না না, পয়কার ত, পোতः। अच्छा पोतेन।
आवाम आवां आवां भ्रमणेन भ्रमणाय भ्रमणाय पोतेन पोतेन पुरी पुरी गच्छावः। पुरीं गच्छावः। गच्छामः। पुरी शब्द इकारान्त पुंलिङ्ग शब्द अस्ति खलु, अत्र अवगम्यते, परन्तु इंग्लैंड इति कः शब्दः अस्ति न ज्ञायते खलु। किं महोदय? पुरी 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 अत्र दीर्घ इकारान्त शब्दः अस्ति, परन्तु इंग्लैंड इति किमस्ति न ज्ञायते, इत्यतः उच्यते इंग्लैंड इत्येव भवतु। आवां भ्रमणाय पोतेन पुरीं গচ্ছাবহ। তোমরা দুজন লেখার জন্য ছাত্রদের পেনগুলি দিচ্ছ। लेखनाय छात्राणां छात्रेभ्यः लेखनीं लेखनीं ददति ददति लेखनी ओ ददथ ददथः अहं वदामि। তোমরা দুজন युवां লেখার জন্য লেখনায় ছাত্রদের ছাত্রেভ্যः পেনগুলি লেখনীः দিচ্ছ। यच्छथः अथवा दत्तः न भवति, दत्तः दत्तः अवगच्छन्ति। युवां लेखनाय छात्रेभ्यः लेखनीः यच्छथः अथवा दत्तः। यूयं भोजनाय गृहे गच्छन्ति। यूयं भोजनाय गृहं गच्छथ। गृहं হবে এখানে गृहं विसर्गः नास्ति। नराः दरिद्रान् फलानि यच्छन्ति। दरिद्रेभ्यः फलानि यच्छन्ति। बालिकाः मोदाय कन्दुकं क्रीडति। मोदाय कन्दुकं क्रीडन्ति। मोदकाय न मोदाय, मोद नाम आनंद, मोदाय मोदः मोदाय इत्येव सम्यक् अस्ति। मोदः नाम आनन्दः, आनन्दाय। बालिकाः मोदाय नाम आनन्दाय कन्दुकं क्रीडति, एतत् क्रीडन्ति भविष्यति। वयं क्रीडनायै ऑटोयानेन क्षेत्रं गच्छावः। वयं क्रीडनाय ऑटोयानेन क्षेत्रं गच्छामः। क्रीडनाय इति भविष्यति। क्रीडनकं नाम किम्? खेलना। पंचमी विभक्तितः परस्मिन् दिवसे भविष्यति। कुत्रापि संशयः अस्ति? देविका भगिनी अद्य भवती किमपि न उक्तवती। मनोयोगेन शृणोमि महोदय। शृणोति, अद्य कथं न उक्तवती भवती? भवती तु प्रत्यहं वदति खलु। किञ्चित् किञ्चित् वदामि। अद्य न उक्तवती, किमपि न उक्तवती। पाठः रोचते भवतीभ्यः? पाठम् अवगच्छन्ति खलु? कुत्रापि क्लेशः अस्ति? क्लेशं नास्ति महोदय।
क्लेशः नास्ति। सम्यक् अस्ति खलु? सन्ध्यते अर्थस्य शब्दस्य अर्थ किं महोदय? नद्याः सन्ध्यते। नद्याः स्यन्दते, स्यन्दते नाम नद्याः क्षयं याति, নদী ক্ষয় পাচ্ছে। স্যন্দতে একবার, অথবা নদী ঢেউ দিচ্ছে, একটা যে কোনো একটা হয়ে নাও। वदन्तु, संशयः अस्ति वा कुत्रापि? महोदय, मित्र शब्द पुंलिंग যেটা সেটা একটু বলবেন? ঠিকই ধরেছি। স্যন্দ ধাতু স্যন্দ প্রস্রবণে, মানে নদীতে ঢেউ দিচ্ছে, ঢেউ। নদ্যাः স্যন্দন্তে, ঠিকই ছিল। मित्रः কথার অর্থ পুংলিঙ্গে, तस्य अर्थः भवति सूर्यः। सूर्यः মানে সূর্য? সূর্য, সূর্য। अन्यत्र कुत्रापि नूतनः शब्दः अथवा? न, नूतन नास्ति। नूतनः शब्दः नास्ति? না। আর ওই কাশী সপ্তমী প্রয়োগः কাশ্যাম। কাশ্যাম, হ্যাঁ, মানে দ্বিতীয়া আর সপ্তমীর কখন তফাৎটা একটু বলবেন? কাশিম আর কাশ্যাম, দ্বিতীয় সপ্তমীর তফাৎ। কাশিম, হ্যাঁ, কখন দ্বিতীয়া? দ্বিতীয়া কোন অর্থে? কাশী যাচ্ছি বা কাশিম। হ্যাঁ, গমনার্থক ধাতুতে, গমনার্থক ধাতুর ক্ষেত্রে কর্তা যেখানে যায় সেখান থেকে দ্বিতীয় বিভক্তি হয়, সেখানে দ্বিতীয় বিভক্তি। গমনার্থক ধাতুর ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে একটা বিকল্প। যেমন কি রাম কাশিতে যাচ্ছে, অ্যাকচুয়াল আমাদের শুনলে মনে হবে রামঃ কাশ্যাম গচ্ছতি, এই বাক্য প্রয়োগ হওয়ার উচিত মনে হয়, কিন্তু এমনটা হয় না। ব্যাকরণের দিক থেকে এই প্রয়োগ হচ্ছে ভুল। কোন প্রয়োগটা ঠিক? রামঃ কাশিম গচ্ছতি, ছেলেটি হোস্টেলে যাচ্ছে, তো আমি যেহেতু ওখানে হোস্টেলে যাচ্ছে, এই ক্ষেত্রে আমরা কি পড়ে দিই? ছাত্রঃ ছাত্রাবাসে গচ্ছতি, এই প্রয়োগ হয় না, ছাত্রাবাসম। গমনার্থক ধাতু যোগে কর্তা যেখানে যাচ্ছে সেখান থেকে সব তোমার দ্বিতীয় বিভক্তি করতে হয়। হ্যাঁ, ঠিক আছে। अन्यत्र कुत्रापि क्लेशः? नास्ति खलु? तर्हि अद्य एतावद् एव भवतु। गृहकार्यं किमपि भवतु। गृहकार्यमस्ति, भवत्यः यूट्यूब गच्छन्तु, कामपि कथां शृण्वन्तु, कथां श्रुत्वा कस्याश्चिदपि कथायाः सारं लिखित्वा मां प्रेषयन्तु। তোমরা ইউটিউবে যাবে, যে কোনো একটা গল্প দেখবে, গল্পটাকে শুনবে, শুনের পরে গল্প থেকে কি বুঝেছো সেটাকে সংস্কৃতে লেখার চেষ্টা করবে, দিয়ে ওটাকে আমাকে পাঠাবে। একটা গল্প হতে পারে, দুটো হতে পারে, চারটে হতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকে নিম্নাতি নিম্নম একটা তো করতেই হবে। এটা আমাকে সকলে পাঠিয়ে দেবে, ঠিক আছে? হ্যালো, শোনা গেল? শুভরাত্রি।
अद्य एतावदेव भवतु। सर्वे शुभरात्रि। भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अत्रैव विरमामः। अस्तु। अस्तु, शुभरात्रि।